25 নতুন বাজার মালবাসা এলাকার যেটা টুইসা বিসি ইন্দ্রকুমার পাড়ায় আজ এক উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ঘটনা ঘটেছে। এলাকায় রাজনৈতিক পরিবেশকে আরও সক্রিয় করে তুলতে ইপফ পার্টির উদ্যোগে এক যোগদান সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় মোট 7টি পরিবারের 22 জন ভোটার ভারতীয় জনতা পার্টি, বেজভ এবং তিপ্রা মথা পার্টি ত্যাগ করে ইপফ দলে যোগদান করেন। নতুনভাবে যোগদানকারী সদস্যদের দলীয় নেতৃবৃন্দ আন্তরিকভাবে স্বাগত জানান এবং তাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেওয়া হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে এলাকার বিভিন্ন সমস্যার সমাধান না হওয়া এবং উন্নয়নের অভাবের কারণে তারা নিজেদের রাজনৈতিক অবস্থান পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেন। ইপফ পার্টির নীতি ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তারা এই দলে যোগ দিয়েছেন বলে জানান। সভায় উপস্থিত দলীয় নেতারা বলেন, এই যোগদান প্রমাণ করে যে সাধারণ মানুষের মধ্যে ইপফের প্রতি আস্থা দিন দিন বাড়ছে। তারা আরও জানান, আগামী দিনে এলাকার উন্নয়ন, রাস্তাঘাট, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতির জন্য দল সর্বদা কাজ করে যাবে। এই যোগদানকে কেন্দ্র করে এলাকায় উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন পার্টি একবার খাবে খুবই লামসাগো বিভিন্ন পার্টি একবার খাবে খুবই লামসাগো ফাইনে বার্তার দামার বুর কপ্লাই খ্লাই দে ফাইনে বার্তার দামার বুর কপ্লাই খ্লাই দে आं दिनै सानाम जुंमांखा मते हायि राजाना तो जत हामजायो आंनिया जतनो हामजागौ किन्तु राजानि जे बेदेक दंनाय रक बरकसै दै दुलना रिंगा माने कुनु सुबिदा निबारि कुनु गरै तिप्रासा होनो आबो जतनो हामजागौ तिप्रासानो बाहाके दै दुलनाय बाहाके सुबा सुरुनाय अबनो जों कुनु जाफानो नुगिया अबो नेबागे आं दिनै राजानि बेदेक बुब्रा दंमानि आं दिनै दामारिगो दिनै प्रणब तिप्रानो हामजागै बिनि थानि आं जयन गफाय निनबुमो आंनि बुं सन्दाराम देबरमा बाय मेडे पार्सनाव आं बीजेपी नि इंगिने दिनै आईपीएफटी बानारमानि आं 2017 सिमै बीजेपी खायफैमनि दाउसा गरतै खायतमनि बिसा जे थानायाव माने ताम होनाय असै बसर खायतमनि से सिनियरावनो सांनांजाहाय मोहायङो ए मोहेरावनो पदर परवान सुगने ताय आईपीएफटी जयन खायगा दिनै आईपीएफटी केरेन्डियान जों कपलाय खायना लगै जों जतन दिनै फायगा आंखौ तिप्रा मथानि बाव कायसा तिप्रा मथा खायतमने कुनु जुबा जुमाया हायया हायने बाव दिनै आईपीएफटी जयन खायगा तो आं एमने कुनु पारानि किसा लिटार दङ ताय आमनि सिगाङाव तो मो दंमनि प्रिस्ता परमरग दङ दाबुक तो आरो निखरि खाबा अमरन ता सपायगा ताको चलो पाल्टाइनो बेरायो चलो उल्टा खेब पहिला हामबाय सिनि मिडिया फ्रेन्ड आईपीएफ तिनिखे तंमा तिमासे सालबारो किन्तु आईपीएफ तिनि जयनिंग माने दिन बारिया डेली तिनि जयनिंग अबयस्सै जों साइमांखा पसिस नतुन बाजार मालबासान बरो दिस टाइमआव चेंजिंग नांगौ होनना जों साइमांखा हानि बागैनो तिनि अरो इन्द्र कुमार पारा जेन्ता तैसा बिसिना आन्दारो आनो सापर्ट खालायनानै बागै आने ताखौ बुखुंनो हिमानो आना हामजागै बरक बीजेपी मथायाखारै बरक आनो सापर्ट खालायनो बागै फायमान बागै आं बावनो बेलाय हामबाय र'आ जोंनि मामा संनो अमा केनो जों तिनि बनो आं साकबाय थां आईपीएफ तिनि केनेडेरंगै बावनो सिन पार्टिनो बानारoi लामसका लामसं जाव फाइ सकबाय जाक सिनि दा बिशाल देबरन जत सिनुवा सिनि आता हलेन सिनि पारानि लिडार सिनि जत तंबायो तो जतन हामबाय फैमिली का 7 फैमिली नि 22 भोटार 3 बार बीजेपी बाय तिब्रा मथायाखरै जोगदान हामबाय।